हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। लेट्स सी आज का दिन कैसे शुरू होता है। आज हम लोग भी स्विमिंग पूल पे नहा पाते हैं। लॉकडाउन। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं आज करने वाला हूँ फोटोशूट, मेरा और दूसरों का। तो चलिए चलते हैं फोटोशूट में। हेलो गाइस, आज का शूट जबरदस्त था। शूट ओपी विनोद ओपी।